दिलावर महानूर को इस घर में लाने से पहले मुनीज़ा से बारहा बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मुनीज़ा साहिबा उसको इग्नोर करती रहती हैं और उसे यही कहती हैं कि मेरा इस वक्त कोई बात करने का दिल नहीं है। दिलावर उसे इशारा भी देता है, लेकिन मुनीज़ा का तो बात करने का बिल्कुल दिल ही नहीं होता और वो सोने चली जाती है। अब दिलावर देखता है कि घर में दानिश या महविश भी नहीं है, तो उसे समझ नहीं आता कि किससे इस बारे में बात करे। आखिर एक नए फर्द को इस घर में लाना है, घर के बाकी अफराद को भी उसके बारे में पता होना चाहिए। पहले से उनको बता दिया जाए तो महानूर को भी यहाँ पे आके कुछ ऑकवर्ड नहीं फील होगा, लेकिन इस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। तो दिलावर तय कर लेता है कि कल सुबह मैं खुद ही जाऊंगा और महानूर को इस घर में लेके ही आऊंगा, फिर चाहे घर वालों का जो भी रिएक्शन हो। मैंने अपनी इस बेटी को पहले भी जिंदगी में बहुत मुश्किलात से गुजारा है और उसे कभी भी बाप का सुकून नहीं नसीब हुआ, लेकिन अब मैं बाप बनके उसके आगे ढाल बनके खड़ा रहूंगा और किसी को भी इतनी परमिशन नहीं दूंगा कि वो महानूर से कोई भी सवाल कर सके। इसके लिए वो यही सोचता है कि क्यों ना अपने बिजनेस के हाफ शेयर्स वो महानूर के नाम लगा दे। तो महानूर को भी बताए बगैर वो उसकी सिक्योरिटी के लिए इतना कर देता है और फिर जब वो महानूर को घर से लेने जाता है तो पता चलता है कि महानूर के मामू और मुमानी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार खड़े हैं। मामी सुबह ही सुबह जब महानूर को सामान पैक करते हुए देखती हैं तो उससे पूछ लेती हैं कि कहाँ जाने की तैयारी है। अब महानूर बता देती है कि मैं अपने वालिद दिलावर के घर में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आप दोनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। मेरी माँ भी आप दोनों की वजह से ही तड़प तड़प के इस दुनिया में जिंदगी गुजार रही थी, पर महानूर की मामी भी इतनी ढीठ है कि उसके कान पे जू तक नहीं रेंगती और वो महानूर की नफरत के आगे भी अपनी झूठी मोहब्बत दिखाना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि भाई अब तो तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कोई नहीं। और फिर आंसू ने बहुत ही प्यार से हमें बुलाया था, तो ये इसी तरफ इशारा देता है कि हमें तुम्हारी हिफाजत के लिए ही बुलाया होगा। मैं अपनी आसिया की आखिरी निशानी को यूं दर दर भटकने नहीं दे सकती, इसलिए तुम जहाँ भी जाओगी मैं और तुम्हारे मामू भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जब तक तुम्हारी जैन से शादी नहीं हो जाती और खैर खैरियत से तुम अपने घर की नहीं हो जाती, तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर चाहे तुम हमें लाख बुरा समझो, लेकिन हम अपना फर्ज निभा के ही रहेंगे। महानूर को तो समझ नहीं आता कि कैसे इन लोगों से पीछा छुड़ाए। अब भला दिलावर के घर में वो मामू और मुमानी को कैसे लेके जा सकती है। बहरहाल वो इन लोगों को कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन मुमानी साहिबा अपना सारा सामान पैक करके रखती हैं और जैसे ही दिलावर यहाँ आता है तो उसके सामने भी चिकनी चुपड़ी बातें करनी शुरू कर देती हैं कि जैसे बचपन से महानूर को इन्हीं दोनों ने ही तो संभाले रखा है। दिलावर बहरहाल उनका शुक्रिया अदा करता है और साथ ही वो बता देते हैं कि हमारा तो महानूर के अलावा अब दुनिया में कोई रहा ही नहीं, तो हम भी महानूर की शादी होने तक आपके साथ ही जाएंगे। और दिलावर के पास सामान लेके आ जाते हैं और उसके पास तो इनकार करने की भी गुंजाइश नहीं बचती। हाँ, लेकिन दिलावर को महसूस ज़रूर होता है कि अकेली महानूर को तो मैं अपने घर में किसी तरीके से भी एडजस्ट कर सकता था और मुनीज़ा और बच्चों को साफ बता सकता था कि वो भी मेरी बेटी है और मैं उसे किसी भी हालत पे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब इन दोनों के साथ यकीनन दिलावर के लिए भी मुश्किल पैदा हो रही थी। बहरहाल वो ये कड़वा घूंट पी जाता है और इन दोनों के साथ ही घर में एंट्री करता है। और रात को जहाँ मुनीज़ा भी उसकी बात नहीं सुन रही थी और दोनों बच्चे भी गायब थे, लेकिन जैसे ही महानूर घर में आती है तो मुनीज़ा साहिबा भी फुल चाकू चौबंद होके जाग रही होती हैं और साथ ही दानिश भी खड़ा होता है। महानूर को यूं अचानक इस घर में देख के मुनीज़ा के तो होश ही उड़ जाते हैं। बहरहाल दानिश इस बात को थोड़ा लाइटली लेता है, क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं ये गिल्ट मौजूद है कि महानूर उसकी सगी ना सही पर सौतीली बहन तो है और उसने अब तक महानूर के साथ जो कुछ किया वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए दानिश तो महानूर की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि महानूर को इस घर में बहुत सी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। महविश को तो पहले से ही वो जानता है कि उसके दिल में महानूर के लिए कितनी नफरत है और अब वो अपनी माँ को भी खुल्लम खुला देख चुका है, तो उसे मालूम है कि महानूर के लिए इस घर में जिंदगी आसान नहीं होने वाली। तभी वो महानूर से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन महानूर के दानिश के साथ पिछले एक्सपीरियंसेस इतने बुरे गुजरे हैं कि वो दोबारा शायद
دانش کے اوپر اعتبار نہیں کر پائے گی جلدی۔ بہرحال کبھی نہ کبھی تو اسے دانش کی سچائی دکھ ہی جائے گی۔ دانش چاہے دکھاوے میں جتنا بھی برا بنتا ہے، امیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے، اور پھر باپ کی پوری اٹینشن بھی اسے کبھی نہیں ملی، شاید ان سب وجوہات کی بنا پہ وہ کہیں نہ کہیں بگڑ گیا تھا اور غلط صحبت میں پڑ گیا تھا۔ پر پھر بھی دانش دل کا برا انسان نہیں ہے، یہ تو کافی موقع پہ ثابت ہو ہی چکا ہے۔ تو اس کی اچھائی بھی کہیں نہ کہیں ماہنور کے سامنے آ ہی جائے گی، تب وہ دانش پہ بھروسہ بھی کرنے لگے گی۔ ہاں، مہوش کی اچھائی واقعی ہی ٹیمپریری ہے۔ ماں کے دکھ کے افسوس نے اسے تھوڑے عرصے کے لیے بچپن سے کیے گئے غلط کاموں کے اوپر گلٹ تو محسوس کروایا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس کے دل سے ماہنور کی نفرت ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر منیزا بیگم بھی تو موجود ہیں، اس کے دل میں ماہنور کی نفرت کے اوپر تیل چھڑک چھڑک کے مزید آگ بھڑکانے والی۔ وہ تو مہوش سے کہہ دیتی ہیں کہ آخر یہ لڑکی ہے کون؟ جب سے تمہاری زندگی میں آئی ہے، تمہاری زندگی تو قابل رحم ہو چکی ہے۔ تمہارا گھر، تمہاری محبت، سب کچھ تم سے چھین لیا، اور اب تمہارے باپ کو بھی تم سے چھیننا چاہتی ہے۔ ماہنور بھی غصے میں اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر آپ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پاس تو ماں کی محبت بھی موجود رہی ہے اتنے عرصے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف میرا باپ، جو کہ خود بھی پورا کا پورا میرا نہیں ہو سکا۔ آپ نے بچپن ہی سے میری محبت کو بانٹ کے رکھا اور میں آپ کی توجہ کی منتظر رہی، اور اب جا کے جب آپ مجھے تھوڑی توجہ دینے ہی لگے تھے تو یہ ماہنور پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑی۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ دلاور مہوش کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے، تمہاری سگی بہن۔ اگر اپنے دل سے یہ نفرت نکال دو اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا لو تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تمہاری بہت اچھی دوست بن جائے گی اور پچھلے سارے رویوں کو بھلا دے گی۔ لیکن مہوش صاف صاف بتا دیتی ہے کہ میری زندگی میں ماہنور کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس کی دوستی میں تھوڑا سا انٹرسٹ ہے۔ ادھر ماہنور جب زین کو بتاتی ہے کہ دلاور نے اپنی بیوی کے بزنس میں سے 50% شیئر میرے نام لگا دیے ہیں، تو زین سے کہتی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے بتاؤ کہ میں کس طرح ان کے یہ سارے شیئرز ان کو واپس کر سکوں۔ زین کہتا ہے کہ تمہیں یہ شیئرز واپس کرنے کی ضرورت نہیں، آخر دلاور انکل تمہارے والد ہیں، تو ان سب پہ تمہارا بھی حق بنتا ہے۔ لیکن ماہنور زین کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ مجھے اپنے حقوق نہیں چاہیے ان سے اب، اور نہ ہی ان سے کوئی خیرات چاہیے، اس لیے میں یہی چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو اور میرے نام لگائے گئے یہ سارے شیئرز ان کو واپس کروا دو۔ زین چونکہ ماہنور سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی یہ بات بھی مان جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ زین کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آئے کہ اگر ماہنور یہ شیئرز واپس نہ کرے تو میری ماں کے دل میں تو میری محبت دوبارہ سے پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو مجھے اسی لیے ہی چھوڑ دیا تھا کہ دلاور نے میری وجہ سے ان کے ساتھ بزنس کی پارٹنرشپ ختم کر دی تھی۔ اب اگر اسی بزنس کی 50% پارٹنر ماہنور یعنی کہ میری ہونے والی بیوی ہوگی تو یقیناً میری ماں مجھے معاف کر دے گی۔ تو کیا زین ماہنور کو یہ شیئرز واپس کرنے دے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔